আরে মিস কল বাবা শুনে দিও তো মিস কল বাবা শুনে দিও তো ওই মাখাই না রা এরা খবর জানায়রা কিলো খবর জানায়রা নেতারা চাই প্রমোট জানায়রা নেতারা বিজেপি হাতে বিধানসভা নির্বাচনের Saat ini sih emang saat ini dia ono ponsel samno bazar teman bagi misil kajaga বসকানি 2023 বিধানসভা নির্বাচন এই যে চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য সাইতা বিধানসভা এসেম্বলি আছে 35টা এসেম্বলি এপ্লাই খাইনাই অবনি লোক চিনি খাইনাই সামনু এই যে এসেম্বলি এসেছিল जों ত্রিপুরা মথানিময় जे कितो एप्लाई खाइने मगर जों तिलिसिमी मोजां मिसिल खाइजाका मोजां मिसिल तिलिसिमी खायै जे विधानसभा इलेक्शन जों खाइजानाय saat nggak kaisa semua nona kaisa baratani tuh nentam sanai जों सिनि बुबाग्रा रिंखा जे बसकानि 12 तारिख नभेम्बर काइसा सारा त्रिपुरा राज्य सारा त्रिपुरा राज्य सारा भारतवर्ष काइसा अब सिनि मेसिस सम्पूर्ण बगाय काइसा सिनि आश्रबाल रिंजा किसिसा खनाका जे जोङो बिजबिराव गिरिजागाय पारमिसन जाया सिनि वाइएक्स सिक्लामखौ साइ दङ निनि पारमिसन जोंनाया जों सारा त्रिपुरा राज्य सिनि अ हानि सिनि बगानि हा अ साइमा सिनि गिरिया जों 12 तारिख एमनकि 2 लाख या 3 लाख पର୍ଯ୍यন্ত जों काइसा आगस्त मासे अभियान खानाय दङ समाजगा आसा थायो जे सामनिबो जों साथुनि बा सारा टार्गेट ओ साहाजारखौ गासैबो आम्बासाडर जिल्लाफोराव चौकनगर जे जायगा जों थानाय जामुनाय बा जे जायगा पुलिस आसानाय ओ जायगानो सिनि टिप्रा मथानि सिनि हायना हाबुबाथानि लास्ट फाइट सिनि এই যে বিধানসভা নির্বাচনী মেসেজ थाखाय अबनि बागै 2023 नि जों राष्ट्रपति जों